کیا زبردست خاتون ہے. اب ہم ان کے بارے میں ان ڈیٹیل پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو آج کی ہماری خاتون کون ہے؟ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا. خاندانی پس منظر کیا تھا؟ دراصل آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں کہ یہ بالکل گھریلو خاتون تھی، کوئی باہر سے اتنا زیادہ یہ تاریخ میں سامنے نہیں آئی، اس لیے ان کا جو پراپر نام بھی جو جگہ جگہ سے پتا چلتا ہے نا، اس کے بارے میں اوتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے. تو یہ مشہور ہی ام رومان کے نام سے ہوئی ہیں. جی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا نام زینب تھا، بعض کہتے ہیں ان کا نام وعد تھا، لیکن ام رومان کا جو لقب تھا وہ ان کے نام پر غالب آ گیا تھا اور اسی لقب سے وہ مشہور تھیں. اور والد کا نام عامر بن عویمر تھا. زمانہ جاہلیت میں ام رومان کی شادی حارث بن سنجرہ ازدی کے ساتھ ہوئی، جس کا اپنی قوم میں بڑا بلند مقام تھا. تو جو پہلے شوہر تھے وہ بھی بڑے بلند مقام کے انسان تھے، اور ان کے دوسرے شوہر حضرت ابو بکر صدیق تو دنیا اور آخرت میں بہت بلند تھے. ام رومان نے ایک بیٹے کو جنم دیا، کس سے؟ حارث بن سنجرہ ازدی تھے، ان سے ایک بیٹا بھی تھا ان کا، طفیل بن حارث اس کا نام تھا. اور یہ خاندان جزیرت العرب کے سادات نامی مقام پر قیام پذیر تھا. پھر حارث اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوا، مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کر لی. اس دوران میں یہ قانون بھی تھا جو باہر سے آ کر مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہوتا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ جو اس وقت کے مقامی لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ حلیف بن جاتا تھا. حلیف کیا ہوتا ہے؟ دلی دوستی. اور مکہ معظمہ میں ایک وقت میں یہ حلیف جب کوئی بن جاتا تھا نا، تو وہ حلیف پراپرٹی میں بھی حصے دار ہو جاتا تھا. اپنے جو خون کے رشتے ہوتے تھے وہ ایک سائڈ پر ہو جاتے تھے، اور یہ جو دلی دوستی ہوتی تھی یہ اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ رشتہ داری سے بھی آگے ہو جاتی تھی. اسلام کے بعد پھر اس کا ختم کر دیا گیا تھا. تو اب یہ مکہ میں جب آ کے رہنے لگے تو یہ ایسے تو نہیں رہ سکتے تھے، ان کو تو ایک حلیف کی ضرورت تھی. اب یہ ہوا کہ جو حارث تھے انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا کفیل بنا لیا. حضرت ابو بکر صدی اللہ عنہ تو ویسے بھی سب کی خدمت کیا کرتے تھے، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا. اس وقت یہ دونوں حلیف بن گئے تھے. کیا ہوا کہ حارث کے خاندان کو مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کی. اب تھوڑا عرصہ ہوا تھا کہ ام رومان کے جو شوہر تھے فوت ہو گئے وہ، اور جو عرب کے لوگ تھے وہاں پر یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، کوئی مرد فوت ہوتا ہے، تو اس کی بیوہ کو بیوہ نہیں رہنے دیتے، فوراً شادی کروا دی جاتی تھی. اور اگر کسی کی بیوی فوت ہو جاتی تھی تو فوراً اس کی شادی کر دیتے تھے. اور میں کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں بھی اس رواج کی اشد ترین ضرورت ہے. ایسی ایسی جوان خواتین کو ہم ساری زندگی بٹھا دیتے ہیں اور ہم ان کی شادیاں نہیں کرتے. اور کیا کریں بھی کیا، لوگ بھی تو کسی کو بچوں کے ساتھ قبول نہیں کرتے، یہ بھی مسئلہ ہے. تو اب کیا ہوا کہ بیوہ کو شادی کرنے میں جلدی کرنی پڑتی تھی. اور ایک اور جگہ پر میں نے پڑھا، جس وقت جو ان کے شوہر تھے حارث، تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میری بیماری کچھ اس طرح ہے. قات ابن سعد میں پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ کو خود وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری بیوی سے شادی کر لینا. ابھی اسلام نہیں آیا ہوا دنیا میں، ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے. تو پھر معاشرتی رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے عرب میں سب سے قریب تو ان کے حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام رومان کے ساتھ شادی کر لی. پھر اس شادی کے نتیجے میں عبد الرحمن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا. میں نے آپ کو یہ سارا پڑھایا. پھر ام رومان نے اپنے بیٹے طفیل بن حارث کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں بہت کچھ سیکھا اور بڑی خوشحالی کی زندگی کو بسر کی. پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کے دل میں آسمانی نور کی جھلک پیدا ہوئی، ظاہر اسلام آ گیا. اور ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے. انہوں نے ام رومان کو بتایا رضی اللہ عنہ کو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا تعاون میری ذمہ داری ہے، اور لوگوں تک میں نے پیغام بھی پہنچانا ہے، اور قریبی رشتہ داروں اور باقی سب کو بھی. تو جو ہی حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر میں یہ بات کرتے ہیں تو سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ہیں، انہوں نے اپنی بیوی حضرت ام رومان کو کہا کہ ابھی اپنے اسلام کو ظاہر مت کرو، ابھی تھوڑا عرصہ جو ہے اس کو صیغہ راز میں رکھو، کسی کو نہ بتائیں جب تک کہ اللہ رب العالمین کوئی سازگار ماحول نہ پیدا کر دے. پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا
کہ سیدہ उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा भी दायरा इस्लाम में आ गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा खुश हुए। बड़े कम लोग थे जिनके बारे में सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत से ज्यादा खुश होते थे। उनमें एक उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा भी थी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनके घर में तशरीफ लाते तो दोनों मियाँ बीवी आगे पीछे इनके फिरते, और फिर इसी तरह इनके जो बच्चे थे वो भी मुसलमान हुए तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मैदान में हर जगह आगे आगे ही रहे। फिर इसी तरह सैयदा उम्मे रुमान अपने खाविन की बेहतरीन माविन साबित हुई, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु अपनी बीवी के लिए बेहतरीन रफीक हयात साबित हुए, और दोनों से बढ़कर ज्यादा सादतमंद कौन हो सकता है जिनके घर में हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जाना हो, और बेहतर और बरतर फरिश्ता वही लेकर भी आता है। रुमान रजी अल्लाह अन्हा हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु के साथ शाना बशाना खड़ी रही, हर काम में हर मामले में आगे आगे होती रही। हजरत अबू बकर सदीक गुलामों को आजाद करते रहे, ये पीछे उनके हर वक्त रहती थी, और जो कुछ भी होता रहा उसमें हजरत अबू बकर सदीक को तसल्ली देने वाली, उनके लिए हर मामले में डट के खड़ी हो जाने वाली यही खातून थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो थी उनकी परवरिश भी की, आगे चलकर वो उम्मुल मोमिनीन बनी। जैसे मैंने अभी आपको सारा समराइज जो किया है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया। और फिर इसी तरह ये वो खातून थी जो अपने शोहर का हर वक्त हौसला बढ़ाती रहती थी। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इनकी रिश्तेदारी हुई, और आप देखें कि एक छोटी सी बच्ची 6 साल की बच्ची हो, और दूसरी तरफ अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो वो 50 ईयर से उस वक्त अबव थे, क्योंकि हजरत सौदा से भी उनकी शादी हो चुकी हुई थी। इतनी छोटी बच्ची का देना और एक इकलौती बच्ची का देना, अब देखें बहुत छोटी बच्ची थी। अल्लाह करे कि हमारी भी बच्चियां इतनी ही हया का पैकर और इतनी ही इल्म हासिल करने वाली हों। फर्ज करें कि अगर हमारी बच्ची के लिए, हमारी 6 साल की बच्ची के लिए कोई ऐसा रिश्ता आता है, हमारा क्या रवैया होगा, हम थोड़ा सा सोचें। लेकिन फिर रिश्ते रिश्ते में भी फर्क होता है। वो शुरू से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहदाई थी, देख भी रही थी, बेहतरीन इंसान थे, तो उन्होंने फिर इस बाबरकत शादी के लिए भी कोई माँ की तरफ से कोई अलम नहीं उठा। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने पहले फरमाया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चचा से तो निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो मैंने आपको हलीफ बताया ना, अरब के लोग ऐसे किया करते थे कि जब ये हलीफ बन जाते थे ना तो वो सगा चचा बन जाता था। मतलब जो अहकामात चचा के होते थे, पुप्पी के होते थे, उनकी सबके अहकामात होते थे, वही उनके ऊपर भी लागू आते थे। अगर हलीफ की कोई बहू है तो उससे भी ये शख्स शादी नहीं कर सकता था, मतलब वो उसकी बहू है, तो रिश्ते आपस में इकट्ठे होते थे। तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चचा से तो शादी नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सगे चचा से नहीं हो सकती, ये तो दोस्त थे ना आपस में, तो दोस्ती में चचा थे, तो उन्होंने कहा सगे चचा से नहीं हो सकती। और फिर सारा वाकया बताया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद मुझे शबी दिखाई है, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी बनेंगी। और फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा वो बीवी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कंवारी थी। बाकी तमाम जितनी भी खवातीन थी वो शादीशुदा थी, कुछ बेवा थी, कुछ तलाक याफ्ता थी। ये वाहिद खातून थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में जो कंवारी थी और बच्ची थी। बाकी तमाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द निकाह में आए। फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत, जब हिजरत का हुक्म आया तो सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु को बताने के लिए आप उनके घर में तशरीफ लेकर गए। उन्होंने आपके साथ सफर पर जाने का इरादा किया, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था जी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को सुलाया गया, उनके हवाले अमानतें की गई। उस वक्त भी हजरत अबू बकर सदीक का पूरा खानदान, हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु, ये तमाम के तमाम जो थे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े रहे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत करने में कामयाब हो गए, उसके पीछे इस खानदान का भी बहुत बड़ा हाथ है। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह तो हो गया हुआ था। फिर जब मदीना हिजरत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए थे, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु चले गए थे, तो हम ये देखते हैं कि फिर मदीना जाकर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रुखसती की गई थी। शवाल के महीने में ये रुखसती हुई थी। फिर सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर जब बुहतान लगा और इतना साफ सुथरा माहौल और उसके अंदर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के ऊपर इतना नाक बुहतान, उनकी इज्जत
को नाउज़ बिल्लाह उछालने की कोशिश की गई, उस वक्त भी हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा ने खास तौर पर अपनी बेटी की तरबियत की और दोनों मियाँ बीवी के बीच में आके लड़ाई डालने की कोशिश नहीं की। इतना बड़ा बहतान लेकर, अल्लाह ना करे अगर हमारी बेटी आती है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी आ गया था कि शायद हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने इसका कहा, लेकिन उनका दिल मानता नहीं था। और यहाँ तक कि फरमाया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको लगता है तो आप इनको तलाक देकर आपके लिए और बहुत नेक और पाकबाज बीवियां, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात नहीं मानी थी। लेकिन अब देखें, प्यारी बीवी भी हैं और इतना बड़ा बहतान लग गया, और इस बहतान के साथ वो उनको अपने पास रख भी नहीं सकते थे। तो अब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जब जाती हैं, अपने घर जाती हैं और वहां जाकर वो चीखती हैं, वो रोती हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आते हैं, हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा आती हैं, और दोनों यही कहते हैं कि इस सिलसिले में हम कुछ नहीं करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होने की या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछने की कोई जसारत नहीं की इन्होंने। इस वक्त देखें माँ का किरदार, देखें माँ कितनी कूल है ना, कितनी ज्यादा आराम से मामलात को हैंडल कर रही है। हम माएँ क्या करती हैं, जरा सा दामाद कुछ कह के तो देखें, हम माएँ कहती हैं बस छोड़ दो, तुम्हें खिला पिला नहीं सकता, माँ बाप के घर में रोटी की कमी तो नहीं है। देखें, जहां पर आपको नजर आ रहा है, कभी अपनी बच्चियों को अकेला ना छोड़े। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन मैं हमेशा माओं को ये कहूंगी कि अगर आपकी बेटी को, आपने तो इंसान समझ के दिया था ना अपनी बेटी को, अगर वो शख्स आगे से हैवान निकल गया तो खुदारा अपनी बेटी को अकेला ना छोड़े, उसको बताएं कि हम हैं तुम्हारे पीछे, ठीक है। लेकिन ये नहीं उसको सपोर्ट करें कि वो तुम खाना नहीं खिलाया और सास ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया। ठीक है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम औरतों के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली है, लेकिन अगर हम देखें तो एहसान भी तो कोई चीज है ना, आप एहसान के तौर पर उन लोगों को बर्दाश्त कर ले। और दूसरी तरफ मैं बेटों की माओं को भी यही कहूंगी कि आप देखें, आप घर के अंदर अगर एक फ्रिज लेकर आते हैं ना, मैं ये एक बेजान चीज की बात कर रही हूँ, अगर हम बेटों की माएँ हैं ना तो खुदा के वास्ते हमें भी तो अक्ल आनी चाहिए। आप अपने घर में एक फ्रिज लाते हैं ना, तो फ्रिज वाले पता है आपको क्या कहते हैं, इस फ्रिज ने अपनी जगह बदली है, इसकी गैस चढ़ी होगी ऊपर, बराए मेहरबानी इसको 24 घंटे नहीं चलाना। आपको मैं एक बेजान चीज की बात बता रही हूँ, वो सिर्फ जगह बदल रही है। हाँ, आप जब अपने घर की सेटिंग चेंज करती हैं, आप अपना फ्रिज फ्रीजर हटा के एक से दूसरी जगह रखती हैं, आपको इतनी अकल है कि 24 घंटे हमने उस फ्रिज और फ्रीजर को नहीं चलाना, क्योंकि उसकी जगह बदली है, वो हिल गया अंदर से। आप क्या समझते हैं कि एक बच्ची 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, आजकल तो ज्यादा बड़ी एज में शादियां करने की, वो 30 साल अपने वालिदैन के घर में थी, अपने कजन्स के साथ थी, अपने भाइयों के साथ थी, अपनी बहनों के साथ थी। आपके घर में आते ही अभी उस बेचारी को आए महीना नहीं गुजरता, 4 दिन नहीं गुजरते, और आप उसके ऊपर फिर जुबानें भी खोलना शुरू हो जाते हैं, ये कैसी औरत है, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, ये क्या करके आई है। आप क्या समझते हैं, एक फ्रिज को 24 घंटे चाहिए, तो एक 20 साल 22 साल गुजारी हुई बच्ची को आप 1 साल नहीं दे सकते। आप देखिए, शोहर एक मर्द के लिए 3 बोल बोलते हैं, सिर्फ 3 बोल, और अपने घर वालों से फिर आप ये भी कहते हैं माँ के पास भी मत जाए, फिर हम ये भी कहते हैं माँ का कोई रोल भी बीच में ना आए, फिर हम ये भी कहते हैं कि मिलने के लिए भी मत जाओ, फिर तुम मैके की ही होकर रह जाओगी। अल्लाह के बंदो, उसको स्पेस दो। हम क्या कर रहे हैं। और फिर माएँ भी आगे से, आजकल माएँ भी ऐसी ही मिली हैं, इसी वजह से जरा ससुराल वाले भी थोड़ा सा वो करते हैं। माएँ भी ऐसी होती हैं, वो कहती हैं हाँ सुबह के हाल भी बताओ, शाम के हाल भी बताओ, दोपहर के हाल भी बताओ, फिर वो खुद बच्चियों को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाना शुरू हो जाती है। दिल का जोर बहुत होता है, क्योंकि फारिग हम बहुत ज्यादा रहते हैं, पढ़ाई तालीम हम हासिल नहीं करते। हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा के इस तमाम करैक्टर से हम तमाम माओं को थोड़ी अक्ल आ जानी चाहिए, और स्पेशली मैं कहूंगी लड़कों की माएँ भी और लड़कियों की माएँ। लड़कों की माएँ अल्लाह के वास्ते बच्चियों को स्पेस दें। देखें, वो इतना अरसा गुजारा, वो सब कुछ अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार सब छोड़ाते हैं, जो ही वो घर आती हैं, आते साथ ही आप कहते हैं देखो कल को कजन से नहीं मिलना, देखो तुमने खाला की बेटी से नहीं मिलना, तुमने चचा की बेटी से नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना, हमें पसंद नहीं है। देखें, तो एक बच्ची की
کا आप क्राइटेरिया ये बना देते कि हमें पसंद नहीं है, उस बच्ची को थोड़ा सब्र तो आने दें। शक भी एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को ज़हनी तौर पर तबाह बर्बाद कर देता है। तो अल्लाह करे कि मेरी आवाज बहुत दूर दूर तक जाए और अल्लाह करे कि कोई किसी एक बच्ची के लिए भी कुछ अच्छाई हो जाए, तो बस यही हमारी कामयाबी है। और मैं एक बात बताऊं, बेटों की माँ होने के बावजूद मैं हमेशा एक दुआ करती हूँ। लोग मुझे कहते हैं आपको किस चीज की फिक्र है, मैं कहती हूँ मुझे ज्यादा फिक्र है, इसलिए क्योंकि एक बच्ची अगर कोई ऐसी आ गई तो मेरी पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी, सिर्फ एक शख्स की वजह से। देखिए, तो मेरी हर वक्त एक ही दुआ होती है, और वो दुआ क्या है, या अल्लाह आने वाली को मेरे शर से बचाना। क्यों? क्योंकि मैं भी इंसान हूं, हो सकता है मैं भी कोई गलत काम कर जाऊं, मैं भी अपने मुंह से गलत बोल दूं, जो कुछ माशरे में देख रही हूं मैं भी वहीं पर पली बड़ी हूं, ठीक है। तो दुआ मेरी ये होती है, या अल्लाह आने वाली को मेरे शर से बचाना और मुझे उसके शर से बचाना। तो आज से इंशाल्लाह, ये दुआ मुझे एक आलिम साहब ने बताई थी। जी बिल्कुल। तो आज से खुदारा अपने बेटों के लिए भी दुआ करें, अपनी बच्चियों के लिए भी दुआ करें, और साथ में ये दुआ जरूर मांगा करें कि या अल्लाह मेरे शर से भी लोग बच जाएं और या अल्लाह लोगों के शर से भी मैं बच जाऊं। क्योंकि हम कोई वो सर्टिफिकेट लेकर नहीं आए हुए कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। हम इंसान हैं, दिन में हम कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन उनको छुपाने से बेहतर है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह ये गलतियां हमारे अंदर से निकाल दे मेरे अल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला जो जितनी दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआओं को जरूर कबूलियत देते हैं। आमीन बोले, ताकि फरिश्तों के आमीन से हमारी आमीन जुड़ जाए। ये दा उम्मे रुमान क्या फरमाती हैं, कहती हैं बेटा देखो जब सोखनों का घर होता है, अब देखिए इतनी प्यारी नसीहत कर रही है, कहती हैं बच्चे जब सोखनों का घर होता है ना, तो उस घर में बहुत कुछ होता है, इल्जाम भी लगता है, सब कुछ होता है, तो तुम ऐसा करो, तुम अपना गुजारा करो क्योंकि तुम्हारा शोहर बहुत अच्छा है। अब ये माँ अपनी बेटी को समझा रही है। अब इसी तरह फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, और हमने जैसे सीरत में पढ़ा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा आखिर तक अपने वालिदैन की तरफ देखती रही कि मुझे को सपोर्ट करें, लेकिन वालिदैन में से किसी ने सपोर्ट नहीं की, माँ ने भी नहीं की। क्यों? उस मामले में वो बेबस थे, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं की। और फिर क्या हुआ, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के लिए उतार दिया, और उस में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बरात कर दी कि ये नेक खातून है। और उसके बाद क्या हुआ, जब बरात हो गई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और कहा आयशा खुश हो जाओ, तुम्हारी बरात को 2 रकू है। पूरे 2 रकू उतर गए, और इतनी ज्यादा आयतें, और आप देखें क़यामत तक ये आयतें पढ़ी जाएंगी। तो कहा आयशा खुश हो जाओ, तुम्हारी सुब्हाना व तआला ने बरात कर दी और ये आयतें जो हैं वो उतर गई हैं। तो उस वक्त हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा बड़ा खुश हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, अपनी बेटी को कहती हैं चलो उठो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की राह लो। फिर उनका नाम भी तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा था, वो कैसे खामोश रह जाती, फिर उनका नाम भी था, क्योंकि उनकी तरबियत एक शुजात वाली माँ ने की थी। हमारी बच्चियां पता क्यों कॉम्प्रोमाइजेस करती रहती हैं, मारे खाती हैं, सब कुछ करती हैं, हम खुद भी उनमें शामिल है। हमें लगता है कि अगर होता है ना, कुछ जंगली लोग भी होते हैं, कुछ हैवान लोग भी होते हैं, उनके साथ भी औरतें सारी सारी जिंदगी गुजार देती हैं। क्यों गुजार देती हैं? कि अगर हमने यहाँ से पैर उठाया, हमें कहीं और पर कोई भी बेहतरीन रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरत निसा में बता दिया, पहले औरत से कहा गुजारा करो, क्योंकि अगर तुम्हारा शोहर दूसरी शादी करता है, गुजारा करो इसलिए क्योंकि तुम्हारे बच्चों का बाप वही है, और उसके घर में जो तुम सेफ हो, तुम कहीं पर भी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का अपना बाप है ना, कोई और तुम्हें बच्चों के साथ नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं रहना चाहती तो कुरान पाक में फरमा दिया अल्लाह ने कि उसके लिए अल्लाह कोई अच्छा वसीला कर देगा, तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा वसीला करेगा। हमारा मसला क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला ये, हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला पर तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल हो तो कोई भी हमारे माशरे में इतना सख्त ना हो जितने सख्ती आजकल हम देख रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जहनी टॉर्चर दे देकर, एक औरत भी खत्म हो जाती है, और इसी तरह कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो जहनी टॉर्चर दे देकर मर्दों को भी खत्म कर देती हैं। आप ये ना समझे कि सिर्फ औरतें ही मजलूम होती है, बहुत से मर्द भी ऐसे मजलूम सामने आते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें कि अल्लाह करे कि हम ऐसी बेहतरीन हिकमतें जाने। अगर हम सासें हैं तो हमें अपने बच्चों को संभालना आए, अगर हम माएँ हैं हमें अपनी बेटियों को संभालना आए, और कल को लोग भी हमारी मिसालें दें कि हाँ इसने माँ होने का हक अदा किया। जैसे आज हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा
ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا جو تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے تھے، ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے، دن میں کئی مرتبہ جاتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات نہیں کرتے، حضرت ام رومان سے بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہا. پھر جنت کی حور کی وفات، ان کو نبی پاک سے والد سے ہم نے بتایا نا جنت کی حور ہے، وفات کیسے ہوئی. غزوہ حنین کے دوران میں سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا قضائے الہی سے وفات پا گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور الفاظ کیا فرمائے، اللہم انتا تعلم ما لکیت ام الرومان فیک وفی رسولک. الہی تو جانتا ہے ام رومان تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کس قدر مصائب اور مشکلات کا شکار ہوئی. دیکھیں خاوند ایک امیر کبیر ترین انسان، امیر کبیر ترین کیوں کہ اس وقت کے سب سے بڑے بزنس مین میں حضرت ابو بکر صدیق ٹاپ پر تھے. اور آپ دیکھیں کہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے دے دیتے ہیں. اب اس دور کے کسی بہت بڑے بزنس مین کو ذہن میں لائیں، اپنے آپ کو وہاں پر رکھیں کہ میرا بہت بڑا بنگلہ ہے اور باہر لان ہے اور نوکر چاکر اور ہلچل، اور ایک منٹ میں میرا میاں کہتا ہے کہ نوکر چاکر یہ بنگلہ یہ میں سب بیچ کر میں مدرسہ بنانے جا رہا ہوں. میں فار ایگزامپل آپ کو کہتی ہوں، آپ کیا کہیں گی؟ ہم بنانے دیں گے؟ توبہ کریں کہ ہم کبھی اس کو بنانے دیں. ہاں توبہ کریں ہم کبھی اس کو بنانے دیں. ہم کہیں گے پہلے میرے بارے میں سوچو پھر یہ کام کرنا ہے. ایسے ہی نہیں وہ جنت کی حور کی ان کو بشارت مل گئی. تو آپ دیکھیں دنیا میں یہ خاتون بھی پھر جنت کی بشارت پانے والی ہو گئی نا. جنت کی حور کہا تو جنت کی بشارت مل گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى امرأة من الحور العین فلینظر الى ام الرومان. جس کو یہ چیز پسند ہو کہ وہ کسی ایسی عورت کو دیکھے جو جنت کی حور ہو تو وہ ام رومان کو دیکھ لے. خوبصورتی بھی فرما برداری بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا کے حق میں مغفرت کی دعا کی. یا اللہ بہترین لوگوں کی زبانوں سے ہمارے بھی، ہم بھی مرے تو ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعائیں ہوں میرے اللہ. اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے رکھیں، انہیں دار المتقین میں جگہ عطا فرمائیں اور انہیں اپنی رضا سے نواز دیں. آمین یا رب العالمین. یا میرے پیارے اللہ، آج ہم نے ایک اتنی بہترین خاتون کے بارے میں پڑھا. یا میرے پیارے اللہ ہمیں بھی بہترین خواتین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دیں. اور یا میرے پیارے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیں یا اللہ کے جو مرتے وقت تک آپ سے محبت کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں. یا اللہ دنیا میں ہماری یہ ٹوٹی پوٹی کوششوں کو قبول فرما لیں اور یا اللہ آخرت میں ان کوششوں کا بہترین اجر عظیم ہم سب کو عطا فرما دینا. اور یا میرے پیارے اللہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، چاہے وہ آن لائن ہیں چاہے وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی خواتین ہیں، یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہترین کام کرنے والوں میں سے نہیں ہے میرے اللہ. یا اللہ ہم جانتے ہیں ہم نے اپنی اولاد کی تربیت بہت بہترین نہیں کی. یا اللہ ہمیں وہ طریقے سجھا دیں. یا اللہ ہمیں ان طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ اگر آپ نہیں ہماری مدد کریں گے تو یا اللہ کوئی ہم سے یہ کام نہیں کروا سکتا. یا میرے پیارے اللہ ہمیں بھی بہترین مائیں بنا دیں. یا اللہ ہمیں بہترین ساسیں بنا دیں. اور یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی عورتیں بنا دیں. یا اللہ ہمیں اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں بنا دیں. اور یا اللہ ہمیں ان عورتوں کی صف میں شامل فرما دیں جو قیامت کے دن چمکتی دمکتی حشر کے میدان میں لوگوں کے سامنے خوشی خوشی اٹھ کر آپ کی طرف جانے والی ہوں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.